नमस्कार बंधुरा आज के करब लाउ चिंगड़ी। देखो एखाने आमी आलू केटे निएछि और किछु मशला निएछि, तोमादेरके सेगुलो देखिए दी। फोड़ने देबो जिरे शुकनो लंका, लवण निएछि, मिष्टि निएछि, तारपर किछु मशला बेटे निएछि, बेटेछि आदा काँचा लंका टमेटो बेटे निएछि और सर्षे बेटे निएछि और लाउ। आमी कड़ाई तेल दिए दिएछि, दिए आलूटा प्रथमे भेजे नेब। आलूटा आमी भाजते दिए दिएछि, आलू आमार भाजा हये गेछे। तार आगे बोली माछगुलो आगेई भेजे निएछिलाम, ओइटा आर तोमादेरके देखानो हयनि, एई जे एखन देखिए दिलाम। ओई कड़ातेई आमी एकटु तेल दिए देबो। तेल दिए आमी एबार फोड़नटा दिए देबो। फोड़नटा आमी दिए दिलाम। फोड़नटा एकटु खरे उठले एते आमी जे मशलार पेस्टटा करेछि सेटा दिए देब। आदा काँचा लंका टमेटो मशला थेके एकटु काँचा गन्धटा छेड़े गेले तारपरे आमी जे रेगुलार मशलागुलो निएछि जिरे धने हलुद और काश्मीरी लंका सेइगुलो आमी दिए दिलाम। दिए एकटु जल दिए दिलाम। एकटु जल देওয়ার পরে मशलाटा হচ্ছে आमी कषे निচ্छि। एकटु নুন दिए दिलाम। নুন দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ কষাবো। তেল যতক্ষণ ছেড়ে যাচ্ছে, মশলা থেকে আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে, আমি এবার সরষে বাটাটা দিয়ে দেবো। সরষে বাটাটা দিয়ে আর একটু কষিয়ে নেব। একটু জল দিয়ে দিলাম আর একটু। মশলাটা বেশি সরষে বাটাটা বেশি না, এখন কষা চলবে না, তাহলে তিতো হয়ে যাবে। আর এখানে আমি একটু মিষ্টি অ্যাড করে দিলাম। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে, আমি এবার লাউটা দিয়ে দেব। লাউটা দিয়ে এবার ভালো করে মিক্স করে নেব। আমার মিক্স করা হয়ে গেছে, একটু সামান্য জল দিয়ে দেবো আর আলুগুলো দিয়ে দেবো। যে আলুগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। অল্প একটু জল দেবো, বেশি জল দিতে হয় না। দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। 2-3 মিনিট ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিই। এই যে আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে আর জল অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে। আমি এবার চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেবো এতে। দিয়ে একটু জলটা শুকিয়ে নেব, নিয়ে আমি এবার নামিয়ে নেব। লাউ চিংড়ি তো অনেকভাবে খেয়েছো, এরকম করে একবার খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে আশা করি তোমাদের। এই যে আমার হয়ে গেছে লাউ চিংড়ি। এবার গরম গরম ভাতে পরিবেশন।